Hello, takote buk song bahai tongbai khaklaino jotno kaham tongo nyanai mutual fund tamo omno tui chung tini thacha thani kok salaina chung TV khlok ka hangke yakaba online tha hangke Facebook rogo yaba YouTube video rogo naikhe nor advertise no khana je sini desni kotor kotor celebrities cricketer ba kabangma bor rogo mutual fund no tui advertise khaimang rog nukjago tako hangke mutual fund no tui baksa ba saimana yakaba baksa ba saimanya na ba baksa ba kono interest krinya hingkai ang omno tui no particular mutual fund no tui nai thaisa thani no tini kok sanai kisa sa information nai tangi himalaya obo share market related my topics no ang ani o channel lo stock market yakaba share market mutual fund tai investment related topics no tui nai kisa sa information ro abon bagi ma topics ro no nai mo chungkhaba ani channel no subscribe khaina di tangi himalaya mono tui ang finance halo tebo katala video upload khaina ni wansugui tong to lamsuga ani youtube channel rang pusabo to fajenga sung tauli rewo actually mutual fund tamo amno sung saimalani to mutual fund jodi sung sini kokro e bujina thanga hangkai sung amha ke saimano je mutual ka kaisa mililai samung khlaimani yakaba kaisa group no jodi tei dolna thanga kaisa leader nango mane group leader nango tako ama haino sung mutual jafur kok sabo mutual ni logi fund theber kangke obor kaisa rang pusani kok phai thango tako hingke mutual hingka to mililai samung khlaimani mutual fund kangke mililai rang laimano hantako te kaisa sukrubi kok sana thangka mohi hanjago je stock market o ba share market o kawma stock tongo ba kawma share tongo kawma company ni share listed tongo kaisa kaisa share ni dam 10,000 bo tongo 5,000 bo tongo ba kaisa kaisa share ni dam 1 টাকা bo tongo 2 টাকা bo tongo keba je share ni dam kom a share bisi hamte yang himano bazaro ba market o kaham share o nang invest khanya thanga hangkai jona 10,000 ni 20,000 ni ba tebo kamang phana ngata ko ngama hai dam ganang share ta nang invest khain thanga kamang borong jago rang gari jara middle class family ba abon tola jara gari bor rokta borong ni pokke share market to kaise kaise share 5,000 rupiah ni abo সম্ভব ya abon bagi sini india o kaisa group company sanamka je company mutual fund ni por raise khaikata ko ara bortam khai ni yago 5 টাকা fan dongtong 10 টাকা fan dongtong borok kabangma borong ni 5 টাকা 10 টাকা lai thumui nai kabangma rang mane joma khayo thako যেরকম আং খরচা বরক 100 টাকা বা রাং রাখা কারণ 100 টাকা রানি ক্ষমতা প্রায় যত বনিন দং মানে যত বনিন দং অঙ্ক আমা হাই বড় ননি বরক 100 টাকা রাং বরক জমা নাখা অঙ্ক আমা হাকে মান বরক রানি 1 লাখ বনি থানি 100 টাকা লাই নাখা গারাং তো কম ফাইগাবলে না আর রাং ন বরক ও যে দামি দামি যে শেয়ার স্টক মার্কেট কে বা কাহাম কাহাম ফান্ডামেন্টাল স্ট্রং আমা হাই কোম্পানি নেও বরক রাং ইনভেস্ট খায়ো অঙ্ক আর রাং ইনভেস্ট খাnya bagui o company khorosano fund manager ni chongiru mane nang je mutual fund o rang jama khlaikya ar rang no samongna bagui ঠিক jaga rang no invest khanya bagui bo stock kaham abno naitugui analysis khlai research khlainai ঠিক jaga ni o rang jomar mani abo khiklaina bagui khorosano fund manager ni chongiru tako abon bagui mutual fund o rang darang hangkai nang just dairuo nini orang no khorosa borok nainai tongo je bo sibo bo orang no nangmani stogo ba nangmani jaga bo invest khayo jate nang lab na tei abon bagai o fund manager jehetu bo samung tangai tongo bo to free samung khlaya aso kosto khlai tong bagai bono bo ni nang je rang mane amni kisisa person je rang nang 100 টাকা rakha ani 1% ba 2% bono beton hisabe maro tang himale nini o rang no bo kaham jaga kaham stogo invest khlai nonor lab khairna bagai bo hapung sapung samung khlai tong abon bin samung mane khorsa fund manager ni samung nongkha je group ni je rang nahaka 100 জন 200 জন ba লক্ষ লক্ষ বড় ni je rang nahaka a rang no tei dului nangmani jagabo kaham stogo rang mane invest khanya bagai bo samung khlai abon bagai bo kisa sa percentage chino rang ni bo natako chini borong pokke normal borong pokke stock bobo kaham bobo hamia bo share pake hamno hamia abo analysis khlaini jora bukuri mane test bukuri abon bagi mutual fund mane mutual mane group o rang dair khangka a group ni rang na khoroksa fund manager ঠিক jaga ra invest khayo tako mane nang rang dair khan ngasugui tong siri nin bagi samutanai tangai tongo a tangnai ni bomukha fund manager जों सेमानो बैंक रो रां दाखांके बैंक जों कारेन्ट तामने बनो एफडी खायखांके फिक्स्ड डिपॉजिट रो खांके কোন জায়গা 7% रो কোন জায়গা 7.5% रो আহির रो ताको
কিন্তু নুকজাখা যে থানায় মানে 10-20 বছর নুকজাখা মিউচুয়াল ফান্ডও রাং দাखांखे लं टार्म माने गोबांमा जरातै माने जों गोबांमा जरा रमै जरै रां दाखांखै मिउचुअल फान्डआव बैंक एफडि निसाय तेबो बेसी माने तै 3-4% बेसी रां फायो ताको हिंगामनो 3-4% बेसी फानाबो किसा सान तेमा सुदि कारण लं टार्म अ 3-4% अनेक रां बाराय थाङो आबन बागै गोबांमा एक्सपार्ट अकक सावताको जे लं टार्म ने बागै नों रां दाना मुसुखबा माने निजों रांनो सेभ खानि इन्ट्रेस्ट माना मुचुखबा नों बैंक एफडि खायमानि साय म्यूचुअल फान्डआव रां दाखांखे बेसी चाकुगनि सावता एमना खानि कक बाय केबो म्यूचुअल फान्डआव रां दाना थांदि दानि सिगां माने किसा जाथाय खायनादि खुस खबर नादि आरो सिनाय नुनाय बरनि बायनो कक मालायदि जारा सायमानिया अदे मदेक सायमानाय आमते बरक बाय कक सालायबै एक्चुअली म्यूचुअल फान्ड तैनाय जारा सायमान कक नाय आमाहाय बरनो नों मालायनाय जदि दाना मुसुखबा म्यूचुअल फान्ड रां इनभेस्ट खायमानो किसा रिस्क दङ रिस्क जत जागन दङ तांखबा जदि नों ठीक ठीक यूज खायखांखे ठीक ठीक जागाव दाखांखे कारण म्यूचुअल फान्ड सिन इंडिया हाजार हाजार कम्पानि दङ बो म्यूचुअल फान्ड काहामको आबो नायनोबो अनेक चैलेंजिंग बेपार आउन बागै कायसा काहाम माने म्यूचुअल फान्ड दाखांखबा निनि बैंक नि छाय बैंक जे सगमानो आउन साय नों तेसा इंटरेस्ट मानि मानो दङ आउन बागै लंग टार्म बेसिस माने केबो जदि 5 बছर बा आबन बेसी जदि रां इनभेस्ट खायनो मुसुंखांखे बिन बागै हिंखले म्यूचुअल फान्ड बेस्ट थाङि हले नुकजाखा थानाय 10-20 सालो जे म्यूचुअल फान्ड बैंक एफडि निसाय फिक्स डिपॉजिट निसाय बेलायनो गोबांखौ और इंटरेस्ट फिरगे रखा जारा दानाय रकम म्यूचुअल फान्ड ती कक साना थाङो तो कायसा भिडियो जत कक साबाया नौनि कोनो सोंमुंग रतन हांकै बा तेबो सायमान मुसुंखांकै बो म्यूचुअल फान्ड रां दाखे जानो आं कयेकटा साजेस्ट खायरि मानो तिनि नाव भिडियो पाइनानै सिगांबो आं आंनि कम्पिउटार स्क्रिनाव तालांनि नावनो आं कयेकटा म्यूचुअल फान्डनि बुमुंरक सायरवानो नरक इंटरेस्ट थंखबा आब्रनो नायनि मानो एबं निजेनो माने अमनो नों गुगलाव थाङै रिसार्च खायनि मानो आनि कक बाय दाने आपकुन कक गया दाथं दायथं किसी मिसा इंटरेस्ट माने सायमाना बागिनो रिसार्च खायनाय तामहाना बिनि वेबसाइट को नक विजिट खायमान ताको गे खाखलायाव ताव जरा किसी मिसा बुजिगना हानाय फायदिंगा सुंथांनि सिनि कम्पिउटार स्क्रिन तो जों फायफाय गासिनि कम्पिउटार स्क्रिनाव आं और कायसे खुलका म्यूचुअल फान्ड आं कायसे इंडिकेट खायफनगानो अबंका परक पारिक लंग टार्म इक्विटी फान्ड डायरेक्ट फ्रेंड yang growth sijak tomong kha sini mutual fund ni bobong oro bongo noro khuna long term ni sijak long term equity mong kha actually long term ni sung buchi di 5 বছর yakaba 5 বছর ni bisi amnon sung long term ni semano ko mo long term bagi kaisa oro mutual fund tolawo oro thanai mane 5-6 বছর 6-7 বছর bujoti return kha i korose tongo 10.95% to monokari angte kaisa mutual fund phunga nokno अब हंके तो सेकंड नंबर म्यूचुअल फंड के orang फुनुका आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 अम कैसा डायरेक्ट फ्रेंड हंके अब बाहान्यो आनी फेवरेट कैसा म्यूचुअल फंड गसुं तला फाके हंके तापसा जराबो थानाय 5-6 बছर इयारलि 9.74% लाइबो रिटर्न रखा तो ओ भिडियो नते आं लौरियावै नरनो कैसा कनि म्यूचुअल फंड फुना तो बा फुनुगे रखा नरक इंटरेस्ट नगबा कमेंट खादि मलाई फिनाय हामबाय।